अस्सलाम वालेकुम। ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए। अच्छा, दूसरी एक गुजारिश थी कि एक बात मैं आपकी, चूँकि बहुत सारी मैं तकारीर सुन चुका हूँ और आपका जो उसके बारे में जो आपका ख़्याल है वो मैं उससे वाकिफ़ हूँ एक तालिब इल्म के तौर पर। हमारे बहुत सारे लोग जो कि इखलास के साथ दीन की खिदमत कर रहे हैं और जो दुनिया में से कुछ चले गए कुछ हैं, उनके ख़्याल में दीन एक निज़ाम के तौर पर कायम किए बग़ैर वो मंशा ही पूरी नहीं होती जिस मंशा के लिए दीन यहाँ आया था। तो और उस सिलसिले में जैसे डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, और जो आजकल के दौर में भी कुछ लोग हैं जो कि वो ये कहते हैं कि नहीं, इसको निज़ाम के तौर पर ही एक होना चाहिए, और ये जुर्रत कैसे हो किसी की कि मुसलमान के मुल्क में कोई भी एक ऐसी चीज़ हो जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़। देखिए, मैंने पिछले 50 साल में मौलाना सैयद अब्दुल्लाह मौदूदी ज़िंदा थे उस वक्त से लेके आज तक, और डॉक्टर इसरार साहब से भी बहुत मोहब्बत का ताल्लुक़ रहा, वो हमारे बुज़ुर्ग थे, बार बार ये पूछा है कि वो निज़ाम क्या है। आप बावर करें, इसमें 3 लफ्ज़ भी मैंने कभी नहीं सुने। वो है क्या? पहली चीज़ तो ये है कि वो निज़ाम है क्या, बताना चाहिए। इस्लाम को जब हम देखते हैं तो ये मालूम होता है कि वो 2 चीज़ों का मजमूआ है। उसमें ईमान और अखलाक की तालीम है, और उसके साथ शरीयत है। शरीयत को आप लॉ या कानून समझ लें। वो शरीयत में 90% अहकाम शख्सी हैं। मुझे नमाज़ पढ़नी है, मुझे रोज़ा रखना है, मुझे आला अखलाक अपनाने हैं, और इस तरह ततीरे बदन की चीज़ें। उसमें कोई यानी गिन के मैं बता सकता हूँ कि 5 अहकाम हैं जो इज्तिमाई ज़िंदगी के बारे में दिए गए हैं। यानी अगर मुसलमानों का कोई नज़्म इज्तिमाई मौजूद हो, कोई रियासत हो, तो 5 बातें उसको कही गई। वो 5 बातें आप पे लाजिम हैं, उनको आपने हर हाल में इख्तियार करना है। उनके लिए भी सही लफ्ज़ इख्तियार करना है, अमल पैरा होना है, कि उनको उन 5 बातों में कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं जो आपको ये हक दे रही हो कि आप दूसरों पर उसे ठूसें। यानी नाफिज करने वाली कोई चीज़ नहीं। नाफिज करना तो एक बेमानी लफ्ज़ है। इस क्लिप के जवाब में मैं गामदी साहब के दोनों पॉइंट्स का जवाब देना चाहूँगा। पहले पॉइंट में गामदी साहब ये कहते हैं कि उन्होंने मौलाना मौदूदी और डॉक्टर इसरार साहब दोनों से पूछा कि इस्लामी निज़ाम क्या है, और गामदी साहब कहते हैं कि इस सवाल के जवाब में उन्होंने 3 लफ्ज़ भी नहीं सुने। गामदी साहब का ये दावा एक सफ़ेद झूठ है। यहाँ गामदी साहब धड़ल्ले से झूठ बोलते हुए ये कह रहे हैं कि उन्होंने 3 लफ्ज़ तक नहीं सुने, जबकि सोशल मीडिया पर गामदी साहब और डॉक्टर इसरार साहब की वीडियो मौजूद है जिसमें डॉक्टर इसरार और गामदी साहब इस्लामी निज़ाम के ऊपर ही बात कर रहे हैं, और इस 1 घंटे की वीडियो में डॉक्टर इसरार इस्लामी निज़ाम से मुतल्लिक दलाइल भी पेश कर रहे हैं। तो एक सवाल ये था कि इस्लामी रियासत हमेशा अपने आप को फैलाएगी, बढ़ाएगी, तो इसकी क्या तफसील है, इसकी नौइयत क्या होगी? इसकी नौइयत जो दौर सहाबा में हुजूर के ज़माने में थी वो थी ताकत के ज़रिए से। ठीक, कि हुक्म दे दिया गया जंग करो, कातिलुल लज़ीना मिनल कुफ़ार लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़ार, जो तुम्हारे करीब करीब कुफ़ार मिलते हैं उनके साथ क़िताल करो, जंग करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअज़्ज़ल गिरफ्तार करने उन्होंने भेज आ दिया गए था। थे, लेकिन हुआ तो नहीं ना। लेकिन ये जो रोम के एक शख्स ने जो है कत्ल किया है सफ़ीर को, तो उसके खिलाफ फौजकशी जो है हुजूर ने की है। तो ईरान का जो है सिर्फ सालार पूछता भी था कि भाई काहे के लिए आए, तुम पहले भी आते थे, ट्राइबल रेड्स करते थे, रूट मार करते थे, चले जाते, अब तुम जान नहीं छोड़ रहे हो। तो उन्हें जवाब दिया गया, इन्ना कद उर्सिलना, पहले हम खुद आते थे, अब हमें भेजा गया है, लिनुखरिज अन्नास मिन ज़ुलुमातिल जहालति इला नूर व मिन जौहरिल मुलूक इला अदलिल इस्लाम, कि हम तो ये इसलिए भेजे गए हैं कि लोगों को जहालत से निकाल कर नूरिल ईमान में लाएं, और लोगों को बादशाहों के जुल्म के सितम के शिकंजे से निजात देकर अदल इस्लाम से रुशना। ठीक, तो जहां तक गामदी साहब के इस दावे की बात है कि किसी ने इस पर 3 लफ्ज़ भी नहीं बोले, बिल्कुल झूठ और गलत है। दूसरा, गामदी साहब कहते हैं कि इस्लामी निज़ाम आप नाफिज नहीं कर सकते। उनके मुताबिक इससे मुतल्लिक कुरान में कोई हुक्म नहीं है, सिर्फ इख्तियार करने का हुक्म है, और नाफिज करना तो एक बेमायनी लफ्ज़ है। कुरान की सूरह अनफाल आयत नंबर 39 में अल्लाह फरमाता है, ए ईमान लाने वालों, इन काफरों से जंग करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन पूरा का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो फितना से रुक जाएं तो उनके आमाल का देखने वाला अल्लाह है। अब इस आयत में साफ साफ हुक्म दिया जा रहा है कि काफरों से जंग करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे। इस आयत में जंग का असल मकसद
فتنے کو ختم کرنا ہے، ایک ایسا فتنہ جو اس نظام سے جنم لیتا ہے جس میں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر نہ ہو رہی ہو، زندگی کی ایک ایسی حالت جس میں دین اللہ کی بجائے کسی اور کے لیے ہو، اور یہ فتنہ تب ہی پھیلتا ہے جب معاشرے میں بندوں پر بندوں کی خدائی اور فرما روائی قائم ہو۔ کیا آج کے دور میں غیر اسلامی ممالک میں یہی فتنہ برپا نہیں ہے؟ کیا ان ممالک میں دین پورا اللہ کا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس آیت میں واضح طور پر حکم ہے کہ تب تک جنگ کی جائے جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا اور دین پورا اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا۔ دین تب ہی پورا اللہ کے لیے ہوگا جب ان ممالک میں اسلامی نظام نافذ کیا جائے گا۔ ایک اسلامی حکومت کے نفاذ کے بعد ہی یہ فتنہ ختم ہو سکتا ہے اور دین بھی پورا اللہ کے لیے ہوگا۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے، وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ صاف فرما رہا ہے کہ جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ ایک کامن سینس کی بات ہے، کفر کا نظام جب تک دنیا میں ہے تو اس نظام میں رہنے والے لوگ اور خاص طور پر مسلمان اسی نظام کے زیر اثر رہیں گے۔ اس کفر کے نظام میں آپ کبھی بھی دین کی تبلیغ صحیح معنوں میں آزادی کے ساتھ اور مکمل اتھارٹی کے ساتھ نہیں کر سکتے، بلکہ ایک طرف اگر آپ دعویٰ کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف فتنے اتنے ہیں کہ جو انسان کو دین حق سے پھیرنے میں عمل پیرا ہیں۔ ان فتنوں کی روک تھام اور عوام الناس کو جہنم سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی نظام کا نفاذ کیا جائے۔ دین چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان جنت میں پہنچ سکیں، اور یہ مقصد صرف دعوت کی بنا پر ایسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایسی اتھارٹی ہمیں حاصل کرنی ہوگی جس کے ہوتے ہوئے ہم دین کو نافذ کر سکیں، اور دعوت دیتے وقت ایسی پابندیوں کا سامنا اور ان رکاوٹوں کا سامنا نہ کرنا پڑے جو غیر اسلامی سرزمینوں پر کرنا پڑتا ہے۔ اسلامی نظام کو نافذ کرنے کا مقصد ہے کہ اسلام کے احکامات کو نافذ کر سکیں، ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر سکیں کہ جس میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے ایمان کو بچا سکیں، وہ لوگ جو ایمان پہ نہیں ہیں وہ بھی ایمان پر آ سکیں۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے، جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، چھوٹے بن کر رہیں۔ اب اس آیت میں اہل کتاب کے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ماننا اور دین حق کو اپنانے پر زور ہے، اور یہ بھی کامن سینس کی بات ہے کہ یہ مقصد تب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب اسلامی نظام میں رہتے ہوئے زندگی بسر کی جائے۔ آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا ہے کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، چھوٹے بن کر رہیں۔ غیر اسلامی نظام میں کبھی بھی اہل کتاب چھوٹے بن کر نہیں رہ سکتے۔ اگر حکومت ہی ان کی ہوگی تو حاکم بھی وہ ہوں گے، اور اس لیے ان پر غلبہ پانے کے لیے جنگ کرنی پڑے گی۔ جنگ ہوگی تو اسلامی نظام کے نفاذ کو یقینی بنایا جائے گا۔ جب نظام نافذ ہو جائے گا تب ہی جا کر اہل کتاب چھوٹے بن کر رہیں گے۔ یعنی آیت کے آخری حصے میں لڑائی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور دین حق کے پیرو بن جائیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کی خود مختاری اور بالادستی ختم ہو جائے، زمین پر حاکم دین حق ہو اور دین حق کے نظام زندگی کے تحت وہ زندگی بسر کریں۔